चुनाव के अब जब कुछ ही दिन बचे हैं तो पॉलिटिकल पार्टियां अपने कैंपेन में आखिरी समय में कोई गलती नहीं करना चाहती। रविवार को सीपीआईएम कैंडिडेट मोखलेश्वर रहमान ने चोपड़ा विधानसभा सीट के घिरनी गांव ग्राम पंचायत इलाके में चुनाव के लिए जोरदार कैंपेन किया। हालांकि पारंपरिक कैंपेन से हटकर आज उनके कैंपेन में कुछ नयापन दिखा। समय कम है, इसलिए उन्होंने घर घर जाने के बजाय बाइक जुलूस को पब्लिक रिलेशन का मुख्य जरिया बनाया है। इतना ही नहीं, इस बार सीपीआईएम कैंपेन के मैदान में सरप्राइज देने के लिए एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भरोसा कर रही है। आज घिरनी गांव इलाके में बाइक जुलूस के साथ साथ एक बैंड पार्टी और एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया एक खास चुनाव कैंपेन गाना भी था। इस गाने के जरिए पार्टी की मांगों और बयानों को आम लोगों के सामने आकर्षक तरीके से पेश किया जा रहा है। बैंड की आवाज और गाने से उत्साहित होकर सड़क के दोनों ओर बहुत सारे आम लोग जमा हो गए। चुनाव बस आने ही वाला है, इसलिए वाम मोर्चा के नेतागण को समय की कमी का अच्छी तरह पता है। इतने कम समय में हर वोटर के घर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। इस बारे में कैंडिडेट मोखलेश्वर रहमान ने कहा, हमारे पास बहुत कम समय है, इसलिए डोर टू डोर कैंपेन करना मुमकिन नहीं है। हमने घिरनी गांव इलाके में एक खास रूट तैयार किया है। असल में हमने बूथों को छूकर इस इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की है। आज के कैंपेन में आम लोगों का जोश साफ दिख रहा था। गांव में घुसते ही लोकल लोगों ने कैंडिडेट का वेलकम किया। लोगों की इस अचानक हिस्सेदारी और जोश को देखकर लेफ्ट कैंडिडेट को जीत की बहुत उम्मीद है। कुल मिलाकर सीपीआईएम नई कैंपेन स्ट्रैटेजी और आम लोगों के अचानक मिले रिस्पांस का फायदा उठाकर चोपड़ा में जीतने का सपना देख रही है। लालबाजारी আমরা এই সময়ের অভাবে গ্রামে গ্রামে ঢুকতে পারছি না, কারণ 10টা অঞ্চলে ঘুরতে হবে। তাই আমরা এই ছোট ছোট মিছিল করে আমরা গ্রামে গ্রামে ঢুকছি, আর গ্রামে ঢুকে মানুষের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করছি। এবারে আপনাদের প্রচারে দেখা যাচ্ছে অভিনত্যের ছোঁয়া, একদিকে ব্যান্ড পার্টি, অন্যদিকে এআই দিয়ে তৈরি নির্বাচনী গান। মূলত কী কারণে এগুলোর ব্যবহার? এটা বর্তমান যে অবস্থা, বর্তমান যে আমরা দেখতেছি, সেই হিসাবে আমরা যদি এটা পিছিয়ে থাকি তাহলে তো আজকে সেটা মানবে না। তাই আমাদেরও সেটা বাধ্য হয়ে সময়ের দাবিকে মান্যতা দিচ্ছেন। মূলত কি কি ইস্যু নিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন আপনারা? আমাদের এলাকায় তো সবচেয়ে বড় মূল সমস্যা হলো চা বাগান। ডাঙ্কান্স একটা এত বড় কোম্পানি, যার ফ্যাক্টরি, এখানে প্রায় 1003 একর তার জমি, এখানে চা বাগান ছিল এই লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত। ডাঙ্কান্স কোম্পানি, সেই কোম্পানিকে এরা তাড়িয়ে দিয়েছে। সেই সব জমিগুলি তৃণমূলের নেতারা তারা প্লটিং করে খাচ্ছে এবং কিছু কিছু জমি আবার তারা বিক্রি করছে। এই যে দুর্নীতি, এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা আছি। সন্ত্রাস এবং এলাকায় যে কাটমানি চলছে, পঞ্চায়েতের যে দুর্নীতি চলছে, পঞ্চায়েতের যে কাটমানি চলছে, আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করছি। রাজ্যে এবং দেশে দুই ফুলে সরকার চলছে, তাহলে সাধারণ মানুষ বামেদের কেন বিছে নেবে বলে মনে করছেন আপনি? লাল পদ্ম ফুল আর জোড়া ফুল একই, এপিড আর ডোপিড, এটা কোনো তফাৎ নাই। দেখতেই পাচ্ছেন যে আজকে 15 বছর ধরে যে আমাদের ওই তৃণমূল সরকার চলছে, তার সমস্ত পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। এদিকে দুর্নীতির দায়ে, এদিকে যারা সিবিআই এইসব তত্ত্বাবধানে আছে, তার কোনো তারা অ্যাকশন নিচ্ছে না। লোক দেখানো, নির্বাচনের সময় একটু তারা এদিক ওদিক করে দেখায়, এইটুকুই শুধু কাজ, বাকি আর ওদের কোনো হয় না। মানুষের কেমন সাড়া পাচ্ছেন প্রচারে বেরিয়ে? প্রচণ্ড সাড়া পাচ্ছে। গ্রামের মানুষ আজকে যেভাবে বের হয়ে আসছে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা মহিলারা ঝাঁকে ঝাঁকে বের হয়ে আসছে। আমরা তাদের বলছি যে আমরা আসতে পারছি না, আমরা আপনাদের সঙ্গে রাস্তায় কথা বলছি। এই ফিরিয়ে আসার জন্য, লালকে ফিরিয়ে আসার জন্য আপনারা সবাই সহযোগিতা করুন, আপনারা আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করুন। কারণ লাল ছাড়া কোনো গতি নাই। গোটা পশ্চিমবাংলা লাল ছাড়া কোনো আর এই সমস্যার সমাধান হবে না, গরিব মানুষের কাজ হবে না।